الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا حبيب الله. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله. صلوات الله عليك. أبرز الله المشفع صاحب القدر مرافع فملا النور النواحي يا رسول الله. عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله. صلوات الله عليك. نكست أصنام شرقي وبنا شرقي تصدى ودنا وقت الهداية يا رسول الله. وحيما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله. صلوات الله عليك. مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر أرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الحشر ملذ لك كل الخلق تفزع وينالون كرما قد لها من هول أفظع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى شفاعة شفاع مرحبا
يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا عليك الله صلى مرحبا ما بدا نور وشمس مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا وبك رحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عزيم المن يا رب شملنا بالمصطفى اجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك به فانظر إلينا صل وسلم عليه وعطينا به كل ما طمع واكفنا كل البلايا ودفع الآفات والوفاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واسقنا يا رب أغثنا يا الله بحياة طال يهمى يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله واحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلاة الله تغشى من له حسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطهر وآله وصحابه ما شناشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولد الحبيب فهر عالا ساجدا لله من أنشانا وبرانا صلى الله عليه ورعاية المولى تحيط بأحمد في كل حين باطنا وعيانا صلى الله عليه قد أدرعت ثم سويبة وعلمة منشورها قد بانا صلى الله عليه قد بشرت سويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا صلى الله عليه لم ينسى خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا صلى الله عليه أن
إن العذاب مخفف في كل اثنين للفرحة بمن وافانا صلى الله عليه. هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا صلى الله عليه. ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما غير الأذهان صلى الله عليه. بر له الصدي وقد كان ابنها يبيت يبكي مسكبا جيعانا صلى الله عليه. لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات مغفورا رضا شبعانا صلى الله عليه. ودرت الناقة ألبانا وقد سمنت ويبتها بكى نشانا صلى الله عليه. أنكره رفقتها وسلمت أشجار على مولانا صلى الله عليه. سبحان من أنطق أشجارا وأحجارا تحيي المصطفى سبحانه يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. هذا وقد نشأ الحبيب بسيرة مرضية ومات عصيانا صلى الله عليه. فرعاه عين الله من أدبه أحسن تأديب النبي إحسانا صلى الله عليه. فروقا محسنا ذا عفة وفتوة وأمانة معوانا صلى الله عليه. وهمة وشجاعة وتوقر ومكارم لا تحتصي حسبانا صلى الله عليه. هي الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا صلى الله عليه. وهبت به الأم تزور آباه في طيبة إذ فيها الإمام كان صلى الله عليه. والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن صلى الله عليه. وقد أتاها الموت حين رجوعها فعباه عبد المطلب حنانا صلى الله عليه. سنتين وأباه الحمام فضمه عم ملا العطف عليه جنانا صلى الله عليه. وهبته بنت ويلد في 25 عادت في المشفع شانا صلى الله عليه. قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما عليا ومكانا صلى الله عليه. ولا مشكلة لودع الهجر الأسود في الكعبة حيث أبانا صلى الله عليه. من سعة العقل ووقاد الحجاب سبحان من علمه وأعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. يا شيخنا يا سمان يا قطب من في الأقوان من كنت شيخا له
إني سألتك يا ذخري ويا سندي بمن حوتهم عباد السند الفضلاء يا شيخنا يا سمان يا قطبنا في الأكوان ما كنت شيخا ولم وبالعتيق وبالفروق قوتنا وذي الحياة والعلا من قد سما وعلا يا شيخنا يا سمان يا قطب من في الأكوان من كنت شيخا له فلم يرى خجلا والآل والصحب وأتباع قاطبة وأولياءك خصوصا صمم بكم نزلا يا شيخنا يا سمان يا قطب من في الأكوان من كنت شيخا له فلم يرى خجلا في حماكم له عن إذنكم وبكم حكم التصرف في كل الورى كما لا يا شيخنا يا سمن يا قطب من في الأكوان من كنت شيخا له فلم يرى خجلا كالذي من رآه قد رآك كما عنكم لنا أحد عن رؤية نقلا يا شيخنا يا سمن يا قطب من في الأكوان من كنت شيخا له فلم يرى خجلا كتب الوجود إمام كتب الوجود إمام كتب الوجود إمام العارفين ومن بكم إليكم كما قد شئتم وصانا يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا قطب من في الأكوان من كنت شيخا له
يرى خجلا للمؤلف سجد للمؤلف سجد للمؤلف صدق وإترته والحاضرين ومن أصغى لها وتعالى يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا قطب ما في الأكوان من كنت شيخا له فلم يرى خجلا عليك أزكى صلاة عليك أزكى صلاة عليك أزكى صلاة الله ما تليت يا أكرم الخلق يا خير الورى كمالا يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا قطب ما في الأكوان من كنت شيخا له فلم يرى خجلا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأتاه جبريل بوحي الله في غار هراء يعبد الرحمن ودمه الثلاث ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان فدعا ثلاثا في خفافاته أن اسدع بما تؤمر به إعلانا كثر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب في الخمسين فاشتد الأداء فنونا وأتى ذكيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أجروا به صبيانا ملك الجبال أتى فقال أدبكها فقال لا بل أرتجي العقبانا أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا عرج الحبيب إلى السماوات العلا والعرش والكرسي رأى مولانا والإذ بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا فأقام عشرا داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم فلا يعدون المزرع معانا قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قد تلوا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان كرما وعفوا والسغى وتواضعا والجز حنا محبة وحنانا والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أضحى شاربا ريانا والله قد عظمت معازز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد غزا 27 مع صحبي رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابعين يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنات من أوصافه تهي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفة ربنا وحدانا، وإذ امتجزنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصبيه زين الوجود به الإله حبانا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصل لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا، واسلك بنا فينا جضاها المصطفى ثبت على قدم الحبيب حطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا، والمنسلين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحق سورنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا، وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا، واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صل عليه وآله ما حرك ريح السماء غصانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى،
والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأمهاته وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامن والأولياء والصالحين والعلماء العاملين، ثم إلى روح سيد عبد القادر الجيلاني الحسني، ثم إلى روح ولي الله القطب محمد بن عبد الكريم الحسني الملقب بالشيخ سمن المدني، ثم إلى روح الشيخ محمد أرشد بن عبد الله قلم بيان والعارف بالله ورسوله حسين قدري، ثم إلى روح العلامة محمد شرواني عبدان والمحب في الله ورسوله الحج محمد سمن مريا، ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يغفر للجميع ويرضى عن الجميع ويتغشاهم وإيانا بالرحمة والمغفرة والبركة والقبول يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا من مددهم ويحفظ علينا وعليكم يا حاضرون ومن لم يحضر دين الإسلام والإيمان ويتوفانا عليهم على اللطف والعافية ويهدي شباب المسلمين والمسلمات ويردهم إلى الصراط المستقيم في أي أرض كانوا من المسلمين ويطهر قلوبنا من النفاق والرياء والعجب والحسد والحقد ويحفظنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذه إندونيسيا وعن سائر بلد المسلمين عامة، ونسأل الله ببركة هذا المجلس المبارك وببركة ذكر الأولياء والصالحين فعند ذكرهم تنزل الرحمن، اللهم لا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين، وإلى روح أبا محمد أمين بدري الحج محمد زيني عبد الغني وجميع معلمينا وجميع حقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات على هذه النية وعلى كل نية صالحة مع السلام والعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena dari banyak nikmatnya kita disampaikan pada hari ini. Dari banyak nikmatnya kita banyak merasakan kebahagiaan zahir dan batin, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hambanya yang pandai bersyukur dengan setiap nikmatnya. Dan dikatakan di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit dari hambanya yang bersyukur. Tapi mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang sedikit tadi, golongan yang sedikit namun banyak syukurnya kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inda dzikril auliya tanzilur rahmat, ketika disebutkan para wali-walinya Allah turun rahmat. Makanya kemudian kita hadir acara manakib di mana yaitu mengharapkan rahmat yang turun mengalir deras kepada tiap kita. Makanya setiap orang yang pulang dari bacaan manakib siapapun itu, ada yang hatinya nyaman, ada yang hatinya tenang, walaupun sebenarnya dia punya masalah, walaupun sebenarnya dia punya beban kehidupan, tapi rasa nyaman. Karena apa? Rahmat yang turun dalam hatinya begitu deras. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada setiap dari kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana doa yang telah diajarkan di dalam Al-Quran, Rabbi syrah li sadri, ya Allah, Rabbi syrah li sadri, jadikan hatiku menjadi lapang, wa yassir li amri,
dan permudahlah segala urusanku. Mudah-mudahan dengan berkat sahibul manakib Syekh Saman Al-Madani, Allah kabulkan hajat kita min umuri dunia wal akhirah, baik hajat dunia maupun hajat akhirah. Bertawasul kita kepada walinya Allah yang dengan hal tersebut membuat doa-doa kita lekas diijabah oleh Allah insya Allah. Dan adalah sebagian daripada manakib Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani. Beliau membanyakkan puasa sunnah dan membanyakkan riyadhah. Jadi sidin ketujuh puasa sunnah. Apalagi nih bulan Dzulhijjah itu dianjurkan puasa dari tanggal 1 sampai 9 full puasanya sampai sore. Tanggal 10-nya dari subuh sampai sembayang Id. Imbas sembahyang Id baru makan. Nah, jadi kalau hendak tulak sembahyang Id itu tidak dianjurkan makan. Tapi kalau sembahyang Idul Fitri disunahkan makan sebelum tulak sembahyang Id. Hikmahnya, perbedaannya, kenapa sembahyang Idul Fitri disunahkan dulu kita makan? Untuk melambatkan sembahyang Idul Fitri tadi. Kalau sekiranya ada orang yang hendak masih bayar zakat fitrah, yang semalam-semalamnya kada berduit, baru dapat duit pas subuh tadi ja masih kau fitrah. Makanya dilambatkan sembahyang Idul Fitri dan disunahkan sebelum salat Idul Fitri, sebelum tulaknya disunahkan makan. Kalau sembahyang Idul Adha, kenapa kada disunahkan makan? Karena supaya lekas menyembelih hewan kurban. Sekiranya lekas kawa juga dibagi yakan. Nah, itu salah satu hikmahnya. Jadi sunnahnya puasa dari subuh sampai tuntung sembahyang Idul Adha, hanya makan. Saya sama Al-Madani ini rajin berpuasa sunnah. Nabuhan pian bagus juga misalnya ketujuh puasa sunnah. Tapi bila ada masih ada hutang qadaan, misalnya masih ada hutang puasa bakas hari Ramadan semalam, maka didahulukan puasa qada dulu. Tapi hendak juga puasa bulan Dzulhijjah kayak apa? Niatnya puasa qada aja. Sengaja aku puasa esok hari, sengaja aku mengkado puasa esok hari fardu karena Allah Ta'ala. Pian kerjakan di bulan Dzulhijjah dapat pahala puasa bulan Dzulhijjah. Pian kerjakan pada hari Senin dapat pahala puasa Senin. Pian kerjakan hari Kamis dapat pahala puasa Kamis. Jadi double, tapi niatnya cuman satu. Dan beliau menjauhi daripada lezzatud dunya hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecil, yakni sebelum baliknya. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan, karena dia hendak diberi makanan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu, pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran. Jadi sidin ini ada guru membaca Al-Quran. Kuitannya ini pina aneh dengan anaknya. Memakan kada tapi hendak. Bila guring dijulungi bantal pina kada mau. Dinyamani kada hakun. Lalu mengaduakan hal keadaan anak sidin ini, kuitan sidin tadi lawan paguruan. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiada syak, tiada ragu, dan bahwasanya ia adalah wali Allah dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Sidin itu sudah dianwakan, sudah diberi tanda alamat kalau dari halus bahwa sidin itu wali min aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila radhiyallahu an melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang
ditegah oleh hukum syar'i, maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ihwalnya di masa kecil, yakni sebelum balik. Dari mulai halus bila kuitannya nih, pina baju pina bagus benar, pina mewah benar, ditagur sidin, jangan kah itu maai, jangan kah itu bahai Allah karena katuju orang kah itu, nah ditagur sidin mulai halus berasih sudah hati. Syahdan adalah halnya Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia, dan masuk khalwah, dan melazimkan ziarah ke Baqi, yakni tempat pekuburan segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari. Lalu ia berzikir dan membaca Quran di tempat itu. Sidin ini kada lepas daripada zikir siang malam, berduduk berdiri, berataan nang digawi, selalu zikrullah. Kawalah kita mengumpati, mudah-mudahan kawa. Yang namanya zikrullah kada mesti buhan pian mengikuti tasbih 24 jam. Buhan pian misalnya ada nang maulah wadai gawiannya, mengamir wadai, berjualan wadai sambil di dalam hati, ya Allah, ulun mencari duit, mencari rezeki yang halal, hukumnya wajib karena Allah, menjunjung perintah Allah, mencari nafkah yang halal. Ulun ya Allah begawi ini supaya kada minta-minta lawan orang, berusaha berikhtiar dengan kemampuan diri sendiri. Diniatakan itu pun termasuk zikrullah. Ada nang misalnya gawiannya berjualan di pasar, ulun ya Allah berjualan niatnya karena Allah, kada mengurangi timbangan, jujur sejujur-jujurnya, nang buah masam dipadahkan masam, nang buah buruk dipadahkan buruk, nang manis dipadahkan manis, bujur-bujur lillahi ta'ala. Nah yang seperti ini pun juga disebut zikrullah, zikir kepada Allah. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilah wali kutub. Jadi doa ini bagus dibaca pas tuntung sembahyang subuh, dan bagus benar langgar-langgar wadah kita ini biasanya membaca doa ini, biasanya dibaca. Dan lagi kata Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala melainkan sebab aku mengekalkan membaca doa ini pada tiap selesai sholat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Jadi imbah sembahyang subuh salam, tuntung sembahyang bawirid subhanallah alhamdulillah akbar, tuntung juga. Habis itu doanya buati Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad ini sampai akhir 4 kali, dan itu tidak diselangi dengan perkataan dunia. Atau misalnya imbah salam, oh abahnya, anu abahnya, oh anu, oh tuh anu akan anu tuh hai. Nah, itu kan perkataan dunia. Jadi usahakan jangan diselangi dengan perkataan dunia. Dan di dalam hadis lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bima'anal hadis, siapa yang berzikir dari sembahyang subuh bewirid sampai waktu keduha, tempat duduknya kada berpindah-pindah, tidak ada perkataan dunia, isinya zikir kepada Allah, maka dia dituliskan pahala orang berumrah sempurna, dapat pahalanya. Yang kada diselingi pandiran dunia, kada bergerak-gerak duduknya, bujur-bujur berzikir kepada Allah.
Dan lagi wasiat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman kepada segala muridnya. Ini wasiat Sidin. Soyagianya aja Sidin. Bagusnya kamu membanyakkan suhbatul fuqara wal masakin wa mulazamatahum, yakni bersama dengan mereka dalam segala hal. Karena yang demikian itu menambahi zuhud, yakni benci akan pekerjaan dunia, lagi pula memberi pusaka akan sifat qanaah, yakni cukup dengan barang yang dikaruniakan oleh Tuhan kita. Jadi Sidin memadahi murid-murid Sidin. Kalau kita nih hendak jua diakui murid Sidin, maka diamalkan apa jar Sidin? Apa jar Sidin? Biasakan bergaul lawan orang fakir, lawan orang miskin, supaya tumbuh rasa zuhud kita di dalam hati. Bila ada zuhud, lalu ada qanaah. Bila ada qanaah, lalu syukur terus bawaannya. Karena bila kita nih bakawan, kada usah bakawan. Contoh aja di media sosial, melihat kawan nang saikung motornya hanyar, nang saikung rumahnya hanyar, nang saikung TV-nya hanyar, nang saikung lakinya hanyar. Nah, macam-macam. Hati ini bergeretek. Nyamannya inyanilah. Bagusnya lah. Hendak jual lah. Nah, timbul hendak. Karena apa? Kada usah kita bergaul, melihat aja timbul perasaan nih. Nah, kasih bak nyaman kalau sugih. Nah, nyaman kalau ikam nih, nah miskin bener. Laki ikam tuh kada beri duit, lalu menggerunum ke laki. Ujung-ujungnya tuh. Karena apa? Tak lihat nang di atas pada kita. Apalagi bila baka kawanan yang misalnya nang saikung menampayakan taskuna harga 100 juta, sapatukuna harga 20 juta. Tak jajak sepatu Sidin umasariknya Sidin anu kuna seharga sanu, bakawan lawan kayak itu saurang misalnya tas tikar purun, lalu merasa aku miskinnya lah. Padahal cakap dibebandingakan lawan tetangga yang lain, saurang nyaman benar keadaan. Kayak itu pang, bila takawan lawan ahlud dunia, timbul hubbud dunia. Na'udzubillah min dzalik. Makanya bagus tak kumpul lawan orang nang ibaratnya nang sadang, nang tak kurang pada kita. Lalu kita melihat, aku nilah syukur pada inya, nyamannya aku nih. Lalu mau timbul rasa syukur. Itu nang dipadahi Sidin lawan murid-murid Sidin. Jasidin lazimkan bakawan lawan fakir, lawan miskin. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman adalah, perkataanku ini seperti perkataan Tuan Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani Jarsidin. Apa Jarsidin? Apa jar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Barang siapa menyeru akan aku, ya zaman, ya zaman, ya zaman 3 kali, ketika mendapat kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat, niscaya hadirlah aku serta aku tolongi akan dia. Nah, jadi Sidin ini termasuk ahlud darak. Apa itu ahlud darak? Orang yang jika dipanggil namanya maka akan hadir menolongi, bertawasul, minta pertolongan Allah lewat wali Allah ini. Nah, ini Sidin. Jadi kita bila ada kesusahan baik tentang dunia ataupun akhirat, itu bertawasul, ya seman, ya seman, ya seman. Lawan kadang banyak kisah lah, banyak kisah. Misalnya kita bayi sajid, ya Allah bila hajat ulun dikabul, hendak baca manakib Syekh Saman, tang dimudahkan Allah hajatnya nih. Ya Allah bila ulun ampih garing hendak baca manakib Syekh Saman, maka ampih garing Sidin kayak buang kalimbanan. Karena apa? Berkat walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkataan daripada Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman, segala kami aulia Allah tiadalah kami mati, melainkan hanya kami berpindah daripada negeri yang zahir ini kepada negeri yang tersembunyi.
Maka apabila mati kami pada penglihatan kamu, maka datanglah kamu ziarah ke kubur kami, serta kamu membaca Al-Quran dan berzikir. Maka ketika itu kami dengar dan kami lihat, dan duduklah kami beserta kamu dengan membaca Al-Quran dan berzikir, seperti sabda Nabi SAW, innama khuliqtum lil abadi wa innama tunkaluna min darin ila darin fayahabbadan naqlah wan na'im as-sarmadu. Artinya, hai segala Nabi Allah dan aulia Allah, hanya saja kamu dijadikan kekal dan bahwasanya kamu dipindahkan dari satu negeri kepada negeri yang lain, maka itulah sebaik-baik perpindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Jadi para wali-walinya Allah ini hakikatnya kada meninggal. Kita datang ke kubur sidin, kita ziarah ke kubur sidin. Makanya misalnya ke kubur wali-walinya Allah, itu bagus kita beradab, mengucapkan salam dulu. Makanya biasanya di makam wali-walinya Allah itu ada kan, salamullahi ya sada minar rahman yaksyakum ibadallahi jinakum qasadnakum talabnakum. Itu kita mengucapkan salam kepada wali-walinya Allah, dan kita berharap mendapatkan anugerah berkat wali tersebut. Mengucapkan salam lawan sidin, imbah tu pulang kita menghadiahkan bacaan Al-Quran gasan sidin. Hanyar kita berdoa, ya Allah, ulun datang kepada walimu, dengan berkat walimu kabulkanlah hajat-hajat kami. Sambat hajat-hajat kita yang kaya itu, lakas hajat dikabulkan. Dan lagi setengah daripada karamah Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman, jikalau ada hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat, mendapat kesukaran, ngalih nih, kita berurusan ngalih, hendak kawin, pinangalih bener, urusannya ngalih apa segala macam, hendak begawi pinangalih, pokoknya ada masalah, maka tawajjuh hati kita kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kemudahan dengan berkat Syekh Saman Al-Madani. Cuman bila bertawassul ibu-ibu sekalian, baik kepada Syekh Saman ataupun siapapun, itu ada dua syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada ada ragu. Jadi harus yakin nang kita tawasuli tadi adalah wali. Yang kedua, jangan munkir kepada kewaliannya jikalau ada pekerjaan yang bertentangan zahirnya. Kayak kisahnya Nabi Musa alaihi salam, sidin lawan Nabi Khidir, ada di surah Al-Kahfi. Nabi Musa berguru lawan Nabi Khidir. Di tengah jalan, Nabi Khidir nih pas naik kapal, dikapak sidin, dicatok sidin kapal orang tadi sampai belubang. Cuman subhanallahnya disapu sidin kapal tadi. Harusnya kapal tadi tenggelam, tapi mbah disapu sidin kada masuk banyu. Lalu Nabi Musa ini nangarannya melihat, kenapa pin mencatuk? Jar kita tuh nah komen, jar sidin, maka sudah aku padahi, bila berjalan lawan aku jangan banyak pandir. Inggih. Berjalan pulang Nabi Musa lawan Nabi Khidir. Tengah jalan ada kakanakan bunga sebari kapingin lakian muas benar lemak mukal. Saanya diparaki Nabi Khidir, sekalinya dipatah sidin gulunya sampai mati. Jadi takajud pulang Nabi Musa, kenapa pian membunuh anak orang? Nah, maka sudah kau badahi, jangan banyak takun, jangan banyak komen. Inggih sekali lagi beri ulun kesempatan. Jalan pulang.
Namanya sidin ini berdua musafir. Orang bahari itu musafir tuh bilanya kehausan mengatuk rumah orang. Assalamualaikum, kami musafir, adakah banyu, bolehkah minta? Kayak itu jarang bahari. Kalau ini kededa bayar hulu 5.000. Bawarungan sidin. Jadi buhan sidin ini mengatuk orang di kampung tadi. Saikung-ikung nang di kampung tadi kededa yang hakon memberi sakampungan beretan pelit. Banyu satitiknya ada genggam yang itu orang sampungan tuh kadeda nang bari buhan sidin. Lalu Nabi Khidir ini melihat rumah nang roboh di paraki sidin, dibangun sidin. Jadi jar Nabi Musa, kenapa pulang pian nih? Kita nih nah kada dibari orang banyu, hakunnya membangunkan rumah orang nang gubuk nih. Nah, jar Nabi Khidir, sudah kopadahi ikam sakalnya ikam kada kawah sabar jua komen terus. Banyak komennya. Jar Nabi Khidir alaihissalam, nangku gawi ini tak salah menurut zahir, tapi tidaklah semua ini kecuali karena perintah Allah. Tak salah kada gawian sidin menurut zahir. Marusak kapal orang, membunuh anak orang, mandiriakan rumah orang nang roboh padahal nasa kampungan pelit. Jar Nabi Khidir alaihissalam, aku jadi merusak kapal orang tuh karena di muka situ ada orang nang katuju mengambil kapal-kapal nang bagus dirampas. Jadi aku nih marah selawan nang ampun ke apal nih nah. Orangnya kata berduit juga. Lalu Allah menyuruh aku merusak kapal nih. Sakira kada diambil orang. Jauh orang nih beluang. Pacangan karam kapal. Kadusah gen diambil. Kayak itu hikmahnya. Tapi padahal kada karam karena disapu sidin sudah. Jar Nabi Musa. Imbah tuh ya Nabi Khidir, kenapa aku membunuh lelakian kakanakan lakian tadi? Karena itu perintah Allah. Karena kakanakan ini ganalnya maulah kafir kuitannya. Inya disayangi banan kuitannya, dimanjakan banan kuitannya, tapi ganalnya maulah kafir. Abah mamanya komatiakan disidin. Tapi Allah dalam tafsir dikatakan digantikan Allah dua laki bini tadi digantikan keturunannya menjadi nabi-nabi Allah. Gantiannya bagus benar. Yang ketiga, kenapa aku mendirikan gubuk nang ini disidin? Yang berisi gubuk nih yatim piatu. Di bawah berumahan rumah nih ada berisi harta mama abahnya. Bila rumah ni rubuh sasakali, yatim piatu tadi kada kau begana buka inya pada kampung tadi kada tahu pada ada harta nang mengambil siapa nang orang kampung sakampungan nang pelit tadi. Jadi ku bangunakan ya sidin sakira nang yatim piatu tadi kada berjauhan dan kawa mengambil hak inya daripada harta warisan kuitannya.